Ibuchevi Jesus o jem judeia pibevi. Fariseu nya Jesus samen ngunya wen tobe shikpoye. Ade anya jek fariseu nya kan yuju. Ade nya João Batista ye taimin binanya iu e fariseu nya be. Jesus e ye taimin binanya bit ade jija iu e ip. Ade ibu chat membaptizasan Jesus ina pak mau e. Himen pi Jesus nya ibu chat membaptizasan usana di bibe. Cewe ye taimin binanya cha. Jesus je pitu je Galilea e pikai jewe je tabit binanya je. Nya a je Samaria e pidang iu e Jesus. Nya a iu e. Ibu cewi wa je mi panyo kabe. Sika kabe. Kui je jako je katunyem je putpe. Jose be. Sika ka Jose kat pek teng mau sekadup. Jesus u je de bi kain kai. Nyu kain jako je ku sa kain ku chat kai bima. Jesus tau pipiu e cengam, je budu ya muabik ide bikin she, huseku pi bareren puye, kashi cengwe. Jesus e je taibin binanyo janyo kabe je shat pum, ijemi puje hayat chatwa je mikin be, Samaria e pi beat, ide bibo je wajem. Nyambo je Jesus u je kawen hayat chate je, heti bebegwe konap tim iu e Jesus. Hap iu e, en judeu. Hun pi Samaria e pi beat iu e ayat chat. Hapen penyen e muebe ti bebegwe konap tim iu e. Judeu nye ibo jijang sudup Samaria e pi beate wa e bewi je konam. Himen puya ayat chatu e ibo je wa e beat tiam Jesus pe. Deus te yama mui webe. Hetai bit nye buam iu e. Heti bebegwe konap tim iu che webe. Hetai bit nye da karbon yam iu e. Hetai bit ton ibima. Heti bebegwe konap tim ike kai che webe. Hushewi tiu ye bima he konap tim ge kau tiam e webe. Hite di kun peje hanya iseme ceke. He ambo je dak suat eme taite che sen Deus she iu e Jesus. Tak pe iu e. Ti bebuap keng nyen iu e. Hikain beren cicai di bikain. Pumawi ke kanyo dia tibe. Woi matai cicap ti iu e. Uche do bơm nhau bởi siêu sa này, giả cụ yêu e ayat chat. Soat che nhau bởi siêu sa này. Hi xe mi te kanyo sa kanyo kut chatu chewe beam kei je. Hi xe giả cụ ti kon agu sa này, hi te kanyo be viat ti. Che be kit ki yadak ti kon agu sudup, hi yon hon yadak. Nhau bởi siêu sa này xe mi giả cụ hen piti bodi ma nhau bởi si, yêu e Jesus pe. Hi te kanyo be viat ti kon je. Waram ta ke bi pereket che iu e Jesus. We mo diam tikon puje bit. Waram e bi perek nye che. Peng em tak ka ma iu e. We mo diam ti bit ti ware. Hidi abu sim je e webe. Ti apep omat ti bu sim. Himen po sim je we mo diam ti. Ti apap nye je. We mo diam tikon puje. Waram e bi perek nye pe. Hite di kon puje. He nyanye iseme pe ke judi. Suat eme yetai tepe sub Deus che e nyang bo jedak. Jesus e chebe. Tak pe iu e. Hite di bo ke tiam webe iu e. He tiam wara mu bi perekap pushim iu e. He tiam pe wara mi yu cheti bo mua jema pushim iu e Jesus pe. Hek tup che ye nyadu tukai iu e chebe. Hek tupe jeji ye chepit iu e. Ta iu e. Huk tup tep nya iu e. Hichema nene em uktup tep nya iu e. Sing ku bea nye je ka nye chewe boman. Hema ma kukuk nye je iu e. Nya sewe ja tek tup nya iu e. Himen ikene Deus she iu e. Hichema nene em pit uktup tep nya iu e. Tak pe iu e. Nya sabiti barem nyo e ushe. Hen Deus e kawen mowen ekat ma iu e ayat chat. Cheng mawi webe Deus kanye bomami yu chema. Chu abe, Gerazin abe, ije kadiu eu chedo banham he je bi judeu nya, chang mawi webe Deus kanye bo mamorat kabe nya, Jerusalém kabe acha, je em iu e, abe nye chem nye em she, iu e Jesus pe. Ta he nhau pi chang chi wao kai, iu e Jesus, he je Samaria e pi bea nya iu e, he je em Deus pe, hen mau che ku kat Himen pite ye tai bit nya abui she yam. Uche je bi judeu nya. Uche je bi tuchet tai bit abui she yam. Deus judeu tai judia nya da shi juju kan iu e.
nhẹ yuma he no che cứ cắt y giờ ya che về bài bê Jerusalem bê cha yếm nhẹ bê Jerusalem cả bê cha yếm nhẹ đặc soát cả đăng he no che cứ cắt y bê che bê yêu nhà xin mà Deus pe cứ cắt e pe sub yêu hi she bi cứ yap tang e pe cứ hi she kawen kai cần yu bin e pe sub ni mena ye cứ bờ je Deus kai ye bu me pe sub soát em he ye bài bị cứ men mai ye cam yêu Jesus Deus ye bit bet nya yu bao de yu be yu hi she kai ji ye bu me pe sub yu yum yu ma nya hi she bi on bu kaung bi je ye pe sub nya bum che kawen tang tak chi ye pe sub nya bum che kai kawen e chema tang yu Jesus we tai bit Cristo main ke yam we da shi yam Deus ema na main ke yu ayat chat Deus ema na she yu je em we da shi jo she i dak yu ya jem po je suano chema tai bini she yu hun ma Cristo Jesus ayat chat pe hun ma kawen we ne we je yu ibuam e bo je chewe je tai bit binanyu je pit Jesus kai je shat keng nyanyi ba bia mu pi ba pung ma Jesus ayat chat te je kawen wen pu ye himen pit aju kai en ayat chat chewi iam nyu Jesus pe hapen pu yen kawen wen ayat chat te je iam nyu da ki pu chebe nye bo je ayat chat tu je pi je ka kai u je ka be chat kai timan au yai wa ti di bi ken she jai wa jem Epeso che año kat chum iu eche be je ka be cha nya be idi bi kan sheu mai iu hen che ka di kene ata nya jarang rang ije ku we be ayat cha to hi she Cristo iu hi she Deus emana iu ayat cha u je Jesus kai u je me paño ka be wi año ka be wi anya je ma wap che we je tai bin ayo je kawan Jesus se je u che man tai bin kat iu je cứ uy shat yêu ép nhà ạt che con yêu ép u shat nhau mà chuk chung wa đã tắt chạ hay tại biết nhai buam yêu ép Jesus rồi wa đã chặt che ai shat tụt tôi yut che bé yêu ép je về je ai je mày chuk ai shat cưng pe mà hon pi to chuk mà đốt chặt bị cứ yap tang về cam yêu ép mà đốt chặt cặp pick up một nhám bé u chuk che về cặp pick up mà mam Jesus rồi che bé e madim dip kasih kapuje we ke beat ayau je ye juma em nya sien ma yau yon pite em webe imen posi me se ade ani bo je mata bona mukai hak ye pe itanya kai hajem je manya kai yon pite em Jesus nya sien mai pita bonukai I iu kadai da kat je kapikap te bobum je ke beat ta bobo kat tak i chuk em je ke beat ta keng pima imen poisi mo en wen kat i chuk je warara chat pe ta bot pu je warara chat mo ta bon kat tak i ta bot chanya swat em tai je do pip we bai she ka bi be Jesus un che kei ma jo mo wen nam a de anyem be i cheman wi je em wara tai da dam wara pi ja bobum I imen poisim pong anyo mo wen warara chanya tabut amaya mo tabun ade anye penya tabun nyasa chebe pomowen puje itabut je warara chanya kayu mowen puje Jesus nye buje anyo ka bewi anyo wajem cekai Jesus kai hui tabun ip cekai ade hui tabun Samaria piwadwat itabut tipu hayat chatu jewe mowen puje hikene atenya jurang ijek sheku webe ije kaya chatu eche be itaboti pu eche kai uche sheji yenye iu Jesus pe ha unye iu shet usana inyo kabe warara chanya Jesus kai tabotu eche kawen chubu je ade ji jai tabotu eche kai kuap mai kawen oche nyai juju himen po yu che tabochi chan shekai iu payat chat pe hi she kawen oche nyai juju nya sambit Ishe pidanga chata si yuju kadwe ishe iu